small toilet. 3 drops. 1, 2, 3. Results. My face right now. I'm home. So, i-surprise na to si Papa and Baby sa positive PT. Sunod na ta sa balay. Sila sa playtime. Ano ko mo? Na kuyawan ko gi-applyan na ako ni kalitan. Abi na kung napa mo sa playtime. Ano, mata? Karon lang? Ha? Karon lang. Lychee and grapes. Lychee. Ah. Hi. I miss you. Ame, lychee and grapes. Nakoy pasalubong. Bibi. Bibi, asa man yung palit? Tadam. Babdos ka? Di na. Baby, kuya na. Kuya na bibi di ay. Kuya. Dirty ay. Happy ka, Papa? Yes. Gusto na bibi. No. Biyawa, be. Ala, nangingihi ba ya? Kapila ka nagpiti? Ay, sarap. Bas, minsan na birthday. Kuya! Hi, Kuya! Ihi! Wait, naanay ihi. Mag-wash the hands. We're back. Me and Papa with Baby. Natulog. Best. May iyayak anak sa imo. Bukas, mabalik at dede. 3 p.m. Kay magpa-TVS ak. Yeah. Ikaw pa kung hindi ako at tuwaray na ko kay manawong. Nagpa-check up pag Tuesday 6 weeks. So masunod lang sa iyo. Done with TVS. Here's Baby. Hi, Baby. See you soon. 6 weeks and 1 day by Crown Ramplant with beginning cardiac activity. No subchorionic hemorrhage. Praise God. EDC. Expected date of confinement March 11, 2026. Love, love. Gari ay si pangita. Mula ka raw. Drum. Ay, ipakita ni ko ano. Papalo, pakita ni Papalo. Ay, pakita si Gary. Pakita Papalogar, may mamalagar. Ayo. Si Gary na manghod ang bibi. Ano yung mga sigari? Nana. Mayroon. Ayo. Oh. Mente, na kayo bantayan lain mo yante.
Momsy, ah. Lagar. Lagar. Mommy. May daw ipakita si Dodong. Ano niya ipakita? Puno sa bantayanan, ma. Uy. 7 weeks. Tinangis na siya, Mom. Ambot diri pada. Hey, here's the something. Charan! It's another inaanak for you. Hey, what's your reaction? Oh no, second one. Hey, that's so funny. Hey, I'm just excited for the gender reveal na babae. Pero kung lalaki nga, na-curious ako na ng itsura. Kung kamukha ba ni Dodong or iba na fake. May ikaw ang galing. Mabdot? Ha? Congrats! Yay! Naka-video, Gip! Congrats. Eh, Bawa siya, no? Oh, makaguess na yun. Katugon. Katugod siya. Wow, Nice to see. nakaliman. Nako, chika ninyong anong mag nag-rise ako. Ay, yan. Hindi ko alam. Bunker pa? Espresso. Huh? Wow. As in, the Lord? Yan! Hi, Mom Shi! Sunod lang ko na mo gama. Ay, how did you know? As in, Hi guys, langaon may ngoyong. Mo, di ay. Na-silent siya. Na-silent Wala siya reaction. Pag na ko nga, dapat imuha kay ko. Buntis na dahil siya. Boy na siya, boy. Di pa man na may bawan, di ba? Di pa. Sige, mangaon sa may bahay. Naka-i-announce, Be, no? I-announce. Be. Ni Ziki. Ha? Hello. Go be visit with Papa. Hey, baby. It's shaking. You here. Watch this. Baby book number 2. Baby bottle. Baby bottle. Baby bottle. Oo, baby. Baby. Hug sa mama. Hug mama. Mama. Kiss mama, kiss. Yaya, mama, yaya. Last day na ron sa kuan ha. Didi ha. Di na magdidi ang baby ha. Mama, tatay. Tatay na ron. Kumusta tatay? Medyo heartbreaking siya. Siguro dili tanan mothers makarelate sa ako ang na-feel karon. But sa mga mama nga dugay ng breastfeed, I know kay babo sa feeling nga as in sakit kayo nga finally mo separate na ang imong baby sa imuha and yeah, heartbreaking kayo na sila sa taas karon sa kwarto and ako dili ako matug sa ubos kay for 2 weeks dili lang sa ako magsakasaka og stairs. Update, baby's 9 weeks and lately I've been feeling dizzy every night for 4 nights now and some mornings. And FYI, I'm still sleeping downstairs at baby's playpen. Be staying here for 1 more week. Can't wait
to go upstairs and sleep with my mag-ama. I miss them so much. What's up, James? Welcome to your vlog. There! Vlog of the day. Hi vlog natin, Karen. How are you? Really, oy. Di ba ako tanak kasi ako run ko? Oh. Nagduha-duha ko runs there. Kay? Kay baby kuya naman si... baby kuya naman. Si... Ayaw, sige, gingkak na pa sila. Mora to. Sige, bye. Ikaw, Third. Ano masasabi mo, Third? Yan na si kay bagong kuguson. Ang kanin? Pa, sana sa kay bagong kuguson? Nanasan may bagong kuguson? Congratulations sa'yo, kabilang ang nalilipay. Sana ay 20. Hi! Kababa mo? Si Zeke. Baby kuya na. Ano masasabi niyo? Di mo mabantay? Another OB visit with baby kuya and papa. Kiss si baby baby. Kiss ni mo si baby baby. Hello, baby. Hello, baby. Modena. Hello, congratulations. B, kiss baby baby ka. Where's baby baby? Modena siya nga mapindiyan siya, no? Pindiyan. OB visit with baby kuya. Nakublan ako ang sasabihin. Kung sa pagka-admit Sarap na siya nga area. Ato sa i-down to may. Oo. Pagitaon pa niya ito. Kaya kabalo kasi yung fetal back. B. Si baby baby na, B. B. Siya si baby kuya. Kini si baby baby. Muna siya papamura o horse. Milk lihok pa. Sa stable. Pero ito ganihan mo ito. Ay, nakita anak ka na ako ganiha. B, ano B? Sabi. Carry ng papa. Tanawa din rin yun. Si baby baby yun. Sadawag ka. Wait, sa katong ganiha mo ito. Atong pangiminawan again. Sadawag ka, B. Pregnancy update. Baby is 16 weeks 4 days today and grabe ang mga pangyayari this past few days. Medyo taas siya ng storytelling, but to make it super short,
First, yesterday, naglinog. Like, major linog. And, instead nga makulbaan ko sa aftershocks because, and by the way, nakulbaan dyan ko ha, kay na-cracks ang firewall sa likod. So, anyway, ang pinaka-aftershock sa among linog is nayayay ko. I have shingles here. As in, super. And for those nga wala kay lag shingles, read here. So anyway, ganina, sige kog hilak na sad, like super hilak. Kaya nag-online consultation me sa kong OB and ang shingles man good, makatakod siya sa person nga wala pa nag-chickenpox. So if mubuto ang blisters and mapahiran sila sa duga, from the blisters, magka-chickenpox sila. And you know si Zeke, wala pa siya chickenpox. And niya na si Doc nga, in the meantime, no sleeping together lang sa super cry na sad ko. And no cuddle time. Dili lang sa magsigigdikit ni Zeke to avoid lang, you know, close contact. So kana medyo na flashback ang katong moment nga gilutas na ko siya kay nag-spotting ko, and 1 week may wala nagtapad. Grabe, marag this all over again. Nanasad ko diri sa ubos, naminaw ra ko nila sa taas. My personal nurse. Daghan diri oh. Agay, kasakit. Ayaw sabi. Ayaw. Open siya ang hiccup ni baby. Hello. Adiak yan na sa Velas for my congenital anomaly scan with my sister. Working. Currently at high precision for my OGTT, oral glucose tolerance test. I'm done with my first kuha dugo and done na pod ko tumar sa orange juice, 75 grams. Mabalik ko 10:23 a.m. That's after 1 hour for the second tusok. So last time kang dudong lamian ko ato sa orange juice, sili ko tamis, but karon murag ikarat akong tutulan sa katamis, lisod ko gurot. So mura to siya na ako'y vomit bag in case makasuka ko, pero I have to do my best ko na di makasuka. So, stay put right here. See ya! Done with the second tusok. Last hour to go, then maka-eat na tayo. Yippee! And wala ko ni suka. Yay! Hello! I'm here at High Precision for another blood extraction. FBS, fasting blood sugar. What can we do? Oh well. Hello! Just finished my prenatal checkup with baby. We are now at 32 weeks and 4 days, and praise God, all is good! Yay! We are now at the waiting game na lang. Waiting game at 37 weeks onwards. Pwede na ko mga anak. So, yes. See you soon.
And by the way, hubag na kayo atong now. Hi! Mag-empake na mi sa among hospital bag. Right, baby kuya? There are among things. Let's go! After one whole day, here are our things. Organized. Look, fish, baby. Apil ni sa i-empake. Isulod ni sa maleta. Magbayad ko sabi. Magbayad ko sabi. Di man din mo open. Other side. Other side. Anong other side, My Mama? cutie assistant. Open na. Ha? May bula. May bula. May bula. We're done. We're done. We're done. We are ready. I'm ready. Hi. Hi, big kuya. I'm Ma. Update. We are 36 weeks and 3 days. Ngayon nakita man ang tummy. Ha. And here's baby. Oh. We have dark areas here. And ang update is sakit na kaayo ang lower abdomen ni Mama. Right, big kuya? Asa dapit ang lower abdomen? Kani ba? Ay, Kani. anak. Yeah, mga 1 week na ni siya nagsakit. Every time I Every walk. time walk. Yeah, every time I walk, big kuya. Oh, If i-step na ko akong right foot, as in super kasakit. Especially if gikan ko higda or lingkod for a long time. And then mulakaw ko. Pero once mulakaw na ko dugay, medyo mulasan ng pain. So yeah. Hapit na. Are you ready to meet baby Warson? ako dahil na ibibiwason. Ready na ka? Ako dahil na ibibiwason ng baby. Wala, ma. Ako dapit. Andire. Nadiri ka, mama. Naman dili oy. So, yeah, laban lang. Mama, Biingon na, laban. laban. Mama, nadili man oy. Bye-bye. Bye-bye. See you soon. Ano ta nagbabay? Sa viewers. Bye, viewers. Bye, viewers.
dark now. It's 7:08. Still here, waiting for my results. Hi! Just finished prenatal checkup and ginaiiyak ni Dog 2 cm. So, starting today, mag-evening primrose na oral. And then next week, hopefully, mga naknakit. Let's go! Just finished prenatal checkup at 38 weeks. So, 2 to 3 cm pa. Dako na kayo si Baby Warsa. Starting tonight, intravaginal na ang primrose. So, let's see. I think mga anak ko March 4 to 5. Weekday. Ay. Kuya Wanek sa school ta mag-labor. Anyway. Grabe nakahubag sa kong ng my entire body. Wow, nakulbaan ako. Hi guys! I'm with Baby Kuya. It's March 3. Sakto ba? March 3 today. Tuesday. 10 p.m. Padong na sleep ni Baby Kuya and naka-feel na ko dysmenorrhea pain. On and off. Yeah, on and off be. And I remember sa imuha nga time be, mo ni akong na-feel. Katong namin sa Super Metro ni Ma'am sila. Mga 5 hours prior to Baby Kuya. active labor. So, Baby Kuya. I don't know if mauna ni be. If mag-labor na ba si Mama later. We shall see. So, padong na sleep karon. Let's see if pukawon ta sa labor later. Oh no. Kaya itom sa kong ilok. Ito mang ilok ni Mama. Ito mang ilok ni Mama. Ang tummy ni Mama big. Nasa Baby Wars no? Very dark. Big ang tummy ni Mama. May til ng... Ang tiil? Kasi mas big tummy. Ikaw ako. Ikaw lang? Ano si Mama Daddy? Okay, bye na. Bye-bye. Bye. Nagbabay Mama. Sa viewers. Bye, viewers. Mabuwis. Hello, hello. So, nag-bloody show na ta at 11:43 p.m. So, mato na ko hospital karon, dala akong maleta. Naglakaw ko pa dong Shopwise kay dili makasulod ang Grab. O, diba? Laban kayong mablos. Update. Here at labor room, 3 cm pa. And then currently taking the NST, non-stress test. Hello, update. I'm back home with my baby kuya. Yagi pa uli pa ko ni Doc since di pa man ing nakadul ang interval sa contractions, pero in fairness medyo painful na. I think ang pain score na nasa mga 5 ganina, around 1/10. So karon it's 2:43 a.m. March 4. So yeah, every 6 minutes na ang contractions and super painful. Like around manggahi siya niya. Medyo 5/10 na ang pain score. Cutie! So let's see later. Praying makasleep ko karon.
And let's see if March 4 is the day. Bye. Sleeps at me. Back at Veles. 10/10 na ang contractions. Ganun ako mga anak. Hindi na to first time ko naman sa Veles. Bili. Kaya mga palag na po tayo mo. Kaya sa waiver. Dr. Espiritu na under IM. OB. Ilan na ka-weeks, ma'am? 38 weeks and 4 days. 28 weeks. Kusog na ang contractions. Oo, yeah. Kuan na. Every 2 to 3 minutes na. Hello, good morning. Ma'am, good morning, ma'am. Natay patient sa isang Anay. patient Gonzales Karen Pedroso. 37-year-old female looking for pregnant pains. Every 2 minutes na daw. I-vitals ba? Wala yung ubusin mo lagnat, ma'am? Wala ra. Wala ra. Ako rin vital signs. Wala sa kaso. Wala ra ko. Ako rin vital signs. Alright. Time check. 5:45. Ito na ako, confidence. Nahaba COVID vaccine. Saan na vaccine, ma'am? Pfizer. Booster pa, ma'am. Oo, Moderna. Gonzales ang apelido sa mga ID, ma'am. Uli ko kay. Karon mo rin, mauna yun eh. Sakit na dyan kaayo. Hindi naman da. Hey. Come on, baby. Oh no, sakit talaga yun. Okay. Lagyo pa man, mga 10 minutes pa before mo ko. Ay, karon kay, na, pabalik na sa karon. Kasi yung 3 pa ganina. Nanasay ka.
Sabi ko sa labor room, we cannot take a video na. Pindot mo. Ayan, close. Okay, back in the labor room. Bye! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One more. Push, push pa. One more, ma'am. Push. Okay. Okay. Ayaw titi. Okay. Spread lang, ma'am. Legs, ma'am. Spread ang legs. Okay. Sa taas. Hello. Congratulations, ma'am. Baby boy. Puro boy. Puro the boy ngayon. Congrats, ma'am. Yes, 2020 ka. Sige. Ma'am, open, ma'am. Okay. Ayaw lang yun. Dali lang, ma'am. Ay, thank you, Lord. It was so good. Ang saan tayo? Very good. Very good. Ever since, very good. Ay, mas dugay karon do. Mas dugay karon. Bika na mo. Apoy. Sige, sige, ma'am. Alit na straight na siya, ma'am. Bika sa iya sa baby, mami, ha? Okay. Biglaw ka siya sa iya. Hi! Nakalingkawas na dyan. Mano, pasok lang. Oo, sige, sige. Teka, teka. Pwede mapasuhan na rin? Naa sa barko. Ako sa kayo mo. Oo. West Wing. Okay, nagagaw. 305. 305. Hey, I'm done!